लिए लिपि आवश्यकता होती है और लिपि में वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार को पढ़ना है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विचार। तो वर्ण किसी भी ध्वनि, मूल ध्वनियों को जब हम उसको बोलते हैं तो उसको जब लिखा जाता है तो उसके लिए कुछ चिन्ह की आवश्यकता होती है। कल हम लोगों ने बोला था ఏదైనా మనం రాస్తున్నప్పుడు ఆ ధ్వనిని మనం చేయాలి అంటే కొన్ని చిహ్నాలు, కొన్ని సింబल्स ఉన్నాయి। ఆ సింబल्स ने మనం वर्ण అంటాం। तो वर्ण जो है सबसे छोटी इकाई है, सबसे स्मॉल यूनिट क्या है? वर्ण है। और वर्ण भाषा के मूल ध्वनियों के क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। అదే మన క్రమబద్ధంగా ఒక వ్యవస్థిత ఒక అరేంజ్ చేసినప్పుడు ఆ వర్ణాలన్నిటిని वर्णमाला మనం అంటాం అన్నమాట। भाषा की मूल ध्वनियाँ, जो मूल ध्वनियाँ आती हैं अ, क, ख, ज, प, म, जो भी हम बोलते हैं అవన్నీ చెప్తున్నవి వాటన్నిటిని కూడా ఒక క్రమబద్ధంలో పెట్టినప్పుడు उसको हम वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। और वर्णमाला के लिए वर्णमाला में दो भाग होते हैं। एक होता है स्वर, स्वर यानी वोवल्स, और दूसरा होता है व्यंजन। कॉन्सोनेंट्स। వర్ణమాల को हम दो भागों में बांटते हैं। రెండు భాగాలుగా విభజిస్తాం। ఒకటిని స్వర్ అంటాం, రెండోదాన్ని व्यंजन అంటాం। स्वर और व्यंजन। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या है, कितने हैं और उनके मात्राएं क्या हैं, इन सबों के बारे में आज वो विस्तार से पढ़ेंगे। स्वर किसे कहते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वर किसे कहते हैं? स्वर అంటే ఏంటి? स्वर అంటే ఏంటి? स्वर का मतलब है जो कि स्वतंत्र रूप से बोले और लिखे जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। అంటే స్వర్ ఏదైతే స్వతంత్రంగా ఎవరిది హెల్ప్ తీసుకోకుండా పలకటం కానీ రాయడం కానీ జరుగుతుందో దాన్ని మనం స్వర్ అంటాం। स्वतंत्र रूप से लिखे जाते हैं और बोले जाते हैं। यानी तो हम और ज़्यादा बताएं, इनका ఎక్కువగా చెప్పాలి అంటే మన ప్రాణవాయु बिना किसी रुकावट के जब वो ध्वनि जो है मुंह से निकलकर बाहर आती है उसे हम स्वर कहते हैं। अर्थात ఏ అంతరాయము లేకుండా మన ప్రాణవాయువు బయటికి ఏ అబ్స్ట్రక్షన్ లేకుండా ప్రాణవాయువు బయటికి ఆ ధ్వనిని పలికినప్పుడు వచ్చే ధ్వనినే స్వర్ అంటాం అన్నమాట। स्वर 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अ, आ, ई, ऊ, ऊ, री, ए, आई, ओ और आओ। ये 11 11 टोटल यानी 11 स्वर होते हैं। अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ। अहा को हम स्वर के अंतर्गत रखते हैं, लेकिन वे स्वर नहीं हैं। और अहा, ये दोनों, इन दोनों को अयोगवाह कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? अयोगवाह। अयोगवाह कहते हैं। इन्हें स्वर के अंदर नहीं रखा जाता है। ये है अनुस्वार, इसको कहते हैं अनुस्वार। और किसको कहते हैं? विसर्ग।
ఇది ఈ లైన్లోనే రాస్తాము, అటు అహం దాకా రాస్తాం, కానీ అది ఈ రెండు ని స్వరం అనరు. ఎందుకంటే అమ్ అహ మనకి తెలుస్తున్నారు కదా, ఈ స్మాల్ యూనిట్ అంటే ఒక అక్షరమే ఉండాలి. ఈ ఒకటే. అమ్మ అనేటప్పటికి 1.5 అక్షరం వచ్చింది, అహ అనేటప్పుడు కూడా 1.5 అక్షరం వచ్చింది. సో దీన్ని మనం వివరంగా తర్వాత చదువుకుందాం. ఇవాళ మనం ఆటు ओ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे. आटू ओ गुरिंची మనం మాట్లాడుకుందాం. आ से ओ तक 11 स्वर होते हैं. इनकी मात्राएं सिर्फ 10 होती हैं. मात्राएं 10 होती हैं, स्वर 11 होते हैं. इस पहले मैं एक बता दूं, आ ई ऊ एंड री. आ ई ऊ और री, इनको हम मूल स्वर कहते हैं. इनको क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं या ह्रस्व स्वर कहते हैं. మనం ఇవన్నీ ఎప్పుడు చదువుకుంటామంటే, ఎప్పుడు తెలుసుకున్నామంటే సంధి చేస్తున్నప్పుడు ఇవన్నీ మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. तो इनको कहा जाता है ह्रस्व स्वर. अ ई ऊ एंड री. और बाकी जितने भी हैं, आ प्लस अ इज इक्वल टू आ, ई ऊ ए आई ओ और औ, ये क्या है? इनको कहते हैं दीर्घ स्वर कहते हैं. इनको क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वर कहा जाता है. ह्रस्व स्वर या దీర్ఘ స్వర అంతర్ क्या है? ఇది పలికి కాలాన్ని బట్టి అన్నమాట. దీన్ని పలకటానికి తక్కువ సమయం కావాలి. దీన్ని పలకటానికి దీనికన్నా డబల్ స్వర్. చూడండి, ఆ డబల్ ఎక్కువ సమయం కాలం తీసుకుంటుంది అన్నమాట. అలాగే ఈ उ ऊ, अलग री ए आई ओ औ, ये सब इनको हम दीर्घ स्वर के अंतर्गत रखते हैं. ఇప్పుడు మనం అనుకుంటున్నాం స్వర్ ఇవన్నీ ప్రైమరీ క్లాసెస్ ఫస్ట్ సెకండ్ స్టాండర్డ్ కనేసి, అలా అని కాదు. వర్ణమాల బేసిక్, దీన్ని తెలుసుకోవటం, దీని గురించి పూర్తిగా మనకి అవగాహన ఉండాలి. ఎందుకంటే దీని మీదే బేస్ చేసి వర్డ్స్ ఉంటాయి, వర్డ్స్నే కలిపితే వాక్యాలు వస్తాయి. పర్ఫెక్ట్గా మనకి తప్పులు లేకుండా రాయడానికి కానీ పలకడానికి కానీ वर्णाल అనేవి చాలా ముఖ్యం. वर्ण को सीखना, उसको समझना, उसको ठीक तरह से उच्चारित करना, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. क्योंकि आगे जितना भी, ये बिल्कुल बेसिक है, यही जो है आगे हमें बाकी जितना भी व्याकरण है, जितनी भी चीज़ें हैं, इन सबको बताने वाला ये वर्ण है. तो वर्ण को अच्छी तरह से हमें समझना बहुत ज़रूरी है. तो ये हमने आज पढ़ा कि 11 स्वर होते हैं. इनकी मात्राएं 10 होती हैं. मात्राएं कितनी होती हैं? 10 मात्राएं होती हैं. मात्राएं 10 होती हैं. यानी कि आ की कोई मात्रा नहीं होती है. आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली जो है व्यंजन में मिल जाता है. तो आ की कोई मात्रा नहीं होती है, बाकी 10 की मात्राएं होती हैं. आ की कोई मात्रा नहीं है. आ की मात्रा ऐसे लिखी जाती है. ई की मात्रा इस तरह होती है. ई ऊ ऊ री ए ऐसे लिखते हैं. आई ऐसे लिखा जाता है. ओ की मात्रा
और औ की मात्रा। ये हैं 10 मात्राएं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मात्राएं होती हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, परीक्षा में कभी कभी पूछे जाते हैं स्वर कितने हैं, तो आप लिखेंगे स्वर 11 हैं। और मात्राएं कितनी होती हैं जब पूछे जाएंगे तो आपको बताना है कि 10 मात्राएं होती हैं। तो आज हम लोगों ने यहाँ तक सीखा है कि मूल ध्वनियों को क्रमबद्ध और व्यवस्थित समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला को 2 भागों में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर 11 होते हैं और आ इ ई उ ऊ री ए आई ओ औ। अह स्वर नहीं है, उन्हें अयोगवाह कहा जाता है और स्वर की 10 मात्राएं हैं। आज बस इतना ही। कल हम व्यंजन के बारे में विस्तार से देखेंगे और पढ़ेंगे। तो आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।